देखो भाउज हरिया सब बाहर जीवे बोले आज समस्ते जाऊँ माँ भी जाऊँगी दीदी सांगे सान भाई सांगे हैदराबाद से सब बाहर लगे सब जा सारे मैं सब आस्ते आस्ते जाऊँ एटा ने पुओ पुओ कहीं पुओ पलैया गाड़ी की पानी बोतल नब कि हाँ पानी बोतल नब कि पुआ आमर ठिया मन भारी दुख से गाँव को आसिले भारी खुशी गाँव जा सब प्रतीक्षार अंत घटला शेष समय आसीगला समस्ते चलिले निज निज गंतव्य स्थल को कर्मस्थल को बसी गले सब गाड़ी फोटो पठेम पा रानी पाक पठेम मो श्री कौन किसी ना मो सी गुगुनी नहीं गुगुनटा पुरे दे मोर गोटे बरा खाइब कि बरा खाइब भाउज बरा खाइब किसी खाइबनी गुलुगुला मिठुआ खाए मिठुआ खाए भाई भाई कह सीए था यहाँ टिफिन नौ ए बाटू लिचु किसी कि नौ फ्रुट्स और नानी घर को जीव फल पुओ जा एबे आम गाँव बाहरी आसलुँ गाँव जगदेश्वर टेम्पल मिनी केदारनाथ हूँ 30 किलोमीटर एबे आम बड़चना देकी जाऊँ बड़चणु भितर को रोचे 7-8 किलोमीटर एबे देखंतु आम एबे बड़चना देकी एबे गलु आ केते सुंदर हेची रास्ता आ सब पहाड़ पर्वत हेची बहुत ही बढ़िया लगुच आ मंदिरटे भी बहुत सुंदर आपण माने निहाती थरे विजिट करंतु आ जो माने सब ए पाखापाखी एरिया रो अछंती आ छतिया देकी भी बाट अछि आसी पारिबे पूरा लगे केदारनाथ टेम्पल जमी आम तो पाखे केदारनाथ जावाक संभव नुह बहुत दूर आठी आपण मैंने पूरा केदारनाथ भाया ठाकुर अच्छा दर्शन करें पूरा लगे जमी आम केदारनाथ ठाकुर को दर्शन करुचे महादेव को आते सुंदर मंदिर पूरा से बढ़िया लगुच सका संध्या बेले आसिले बहुत ही बढ़िया लगे एबे देखंतु केते सुंदर रास्ता रास्ता भी बढ़िया होईची आ केनाल कूले कूले आ गाई चरौचंती केते बढ़िया लगुची पूरा गाँव रो व्यू आ बहुत सुंदर जगह बाटर भी रास्ता गुड़ी बहुत सुंदर होईची आ टिके भीतर को गले 7-8 किलोमीटर आम मंदिर मंदिर तो बहुत ही सुंदर होईची आ तार आर्किटेक्चर जे बढ़िया होईची जगदेश्वर धाम केदारनाथ भाई मिनी केदारनाथ ये आदियोगी आदियोगी ये कोयम्बटूर आदियोगी वाला फेस मिनी केदारनाथ जगदीश्वर धाम ना सुंदर देखा फोटो उठे देले बढ़िया हम सामने रे भाई पड़े आसिले भी एठी आम ठाकुर को दर्शन करदेलु बहुत सुंदर ठाकुर आठी जमती केदारनाथ रे शिवलिंग अच्छा सेम ये मिनी केदारनाथ रे से भाया लिंग अच्छा लोक भी बहुत आसुँच बहुत सुंदर जगह
देखिए आसिक बहुत बढ़िया लगिला आईटी मुझे फोटो उठे दूसरी भी ठाकुर पाखे ठाकुर को दर्शन करके फेरबू। ଏବେ ଶିବଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଚୁ ଗୋଟେ ବନା ହେଉଛି ରେଡି ହେଇନି। ଶିବଙ୍କର ଶୟନ ମୁଦ୍ରାରେ ଗୋଟେ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ନୂଆ ଅଛି ବହୁତ କାମ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଏଠି ଆଦି ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମ ହନୁମାନଜୀ ମନ୍ଦିର ପୁରା ସେପ୍ର ବନା ଯାଇଛି ପୁରା ସେମିତି। ଆଉ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଗଣେଶ ପାର୍ବତୀ ଆଉ ଶିବ ନାଗେଶ୍ୱରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନି ଇଏ ଘରେ ଏଇଟା ତ ଧାନ କେନ୍ଦାର ରାଧିବଗୀଙ୍କ ଫେସ୍ ନା କୋଇମ୍ବଟୁର ରାଧିବଗୀ ଏଠି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ଇଏ ଭୋଗ ଦୋକାନ ଅଛି। ବାବା ଜଗଦେଶ୍ୱର ଭୋଗ ଦୋକାନ ହେଇଛି। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଳୁଛି ଭୋଗ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳୁଛି ଆଦିୟୋଗୀ। ଛୁଆଙ୍କର ଗରମରୁ କ'ଣ ଜୁସ୍ ପିଇଲେଣି। ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଛି ଛୋଟଟେ ସାଲେପୁର ଜିନିଷ ରାବିଡ଼ି 40 ଟଙ୍କା। ବାବୁନୁ କ'ଣ ହେଲୁ ଆଉ କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖା ହିଁ ସାଲେପୁର। ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଦେଇଦିଅ। ଏଠି ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ସେଠି ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହେଉଛି ନା ଭୋଗ ତିଆରି ହେଉଛି। ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ଉଠେ ଗୋଟେ ଜେଜେମା ନାତୁଣୀ ଗୋଟେ ଉଠେଇଦେବେ। ମିନି ଜଗଦେଶ୍ୱର ଧାମ ମିନି କେଦାରନାଥ ପୁରା ହେଇଛି ସେଇଭଳିଆ କଲର ନା। ବଢିଆ ହେଇଛି ଲିଙ୍ଗ ବାହାରୁ ଗଲେଣି। ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଦୁଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଯିବା। ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେଲି। ଓଡ଼ିଶା ଗୁପଚୁପ ଖାଇନଥିଲି ଲାଷ୍ଟରେ ବୋଲି। ମାମୁନିକୁ ଖରା ହେଉଛି। ମାମୁନି ଆଉଛି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବୁନି। ଓଡ଼ିଶା ଗୁପଚୁପ ଟିକେ ଖାଇ ନାନାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛୁ ଦେଖା କରିକି। ମା ହେରିକା ରହିଯିବେ ଆମେ ଯିବୁ ଲିପା ଘର। ବାବୁନୁ ନାନା ଆସିଲେଣି? ହଁ ନାନା ଚପଲ ଅଛି। ସବୁ ବାହାରିଲେ ଏବେ ସବୁ ନାନୀ ଘରେ ସବୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ମାନେ ଝିଅ ନେବେ ସବୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ପୁଅ କୋଉଠି ବସିଲା କି? ଚାଲ ହଁ 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 ଚାଲ ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା?
ଏବେ ନାନାଙ୍କ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମା ଆଉ ଦିଅର ରହିଲେ ସେଠି। ସେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ କାଲି, ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ। ଆମେ ଏବେ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଭଉଣୀ ସବୁ ଏଠି ବାଢ଼ି ଦେଇଛି, ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧା ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ କରିଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଭଉଣୀ ସବୁ କ'ଣ ବନେଇକି ଦେଲା ଟ୍ରେନ୍ରେ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବନେଇଥିଲା ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ସବୁ ମଜାମସ୍ତି କଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇବି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଛୁଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାବୁ କାହିଁ ଏଇଠି ଭାବୁ ଖେଳ ଚଲେଇଛି। ହଁ ତା ଡେଲି ସହିତ ସବୁବେଳେ ଖେଳ। ହଁ ବସି ଖେଳେ, ଖେଳିଦିଅ, ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଖେଳିଦିଅ ଯିବ। 5ଟାରେ ଯିବ। ଚାଲ ଚାଲିଛି ତର ସକାଳୁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ବୋଧେ 6ଟାରୁ ଚାଲିଛି। ଉଷୁନା ଅରୁଆ ସବୁ ଛୁଆ ଖାଇବେ। ଆଳୁ କଷା ନବୁ ବୋଲି ଆଳୁ ସିଝେଇ ଅଟା ଚକଟି ରଖିଦେଇଛି।